কিশোর মানিককে সর্বপ্রথম উপজাতিদের সংরক্ষণের জন্য পশ্চিম জেলায় কল্যাণপুর অঞ্চলে 285 বর্গ কিলোমিটার অঞ্চলকে সর্বপ্রথম উপজাতি সংরক্ষণ অঞ্চল হিসেবে ঘোষণা করেছিল। তারপর 1943 খ্রিস্টাব্দে আবার 5050 বর্গ কিলোমিটার অঞ্চলকে নিয়ে খোয়াই, কৈলাসহর, উদয়পুর, অমরপুর, সাবরম, বিলুনিয়া এইসব অঞ্চলকে নিয়ে 5050 বর্গ কিলোমিটারকে নিয়ে 1943 খ্রিস্টাব্দে আবার উপজাতিদের জন্য সংরক্ষণ হিসেবে ঘোষণা করে মহারাজা। সেই সব অঞ্চলকে নিয়ে পরবর্তী সময় 60,000-এরও বেশি বর্গ কিলোমিটার অঞ্চলকে নিয়ে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন দীর্ঘ বছর দীর্ঘদিন আন্দোলনের পর এইসব অঞ্চলকে নিয়ে অর্থাৎ এইসব অঞ্চল সহ প্রায় 60,000 বর্গ কিলোমিটার বেশি অঞ্চলকে নিয়ে দীর্ঘ আন্দোলনের পর 1979 খ্রিস্টাব্দে 19 জানুয়ারি ত্রিপুরার বিধানসভায় এডিসি সংরক্ষণের আইন পাস হয় এবং সেই সময় যখন পাস হয় তখন আমাদের এডিসি সপ্তম তফসিলে অন্তর্ভুক্ত ছিল, কিন্তু শেষ সপ্তম তফসিল আমাদের উপজাতিদের তেমন স্বার্থ রক্ষা করতে পারে না। এর ফলে আমাদের উপজাতি অর্থাৎ জনজাতিরা আবার আন্দোলন শুরু করে। তারপর 1984 খ্রিস্টাব্দে ত্রিপুরার সরকার আমাদের এডিসিকে ষষ্ঠ তফসিলের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করে। বর্তমানে আমরা ষষ্ঠ তফসিলের মধ্যে আছি, কিন্তু এই ষষ্ঠ তফসিলও আমাদের উপজাতিদের তেমন স্বার্থ সংরক্ষণ করতে পারে না, স্বার্থ রক্ষা করতে পারে না। এর জন্য আমরা বিভিন্ন দিক দিয়ে পিছিয়ে আছি, বিভিন্ন সুযোগ সুবিধার দিক দিয়ে আমরা পিছিয়ে আছি। অর্থাৎ সপ্তম তফসিলে আমাদের তেমন উপজাতিতে স্বার্থ রক্ষা করতে পারে না, এই ষষ্ঠ তফসিলে আমাদের তেমন স্বার্থ রক্ষা করতে পারে না, যার জন্য আমরা সব দিক দিয়ে পিছিয়ে আছি। এর জন্য আমাদের এবারে বোবাগরা উপজাতিদের স্বার্থ রক্ষার জন্য, উপজাতিদের উন্নয়নের জন্য, উপজাতিদের স্বতন্ত্র রক্ষা করার জন্য ত্রিপুরা ল্যান্ড দাবি রেখেছিলেন। আর ত্রিপুরা ল্যান্ড যদি আমরা ত্রিপুরা ল্যান্ড যদি বিভিন্ন দাবি করে আমরা ছিনিয়ে আনতে পারি, তাহলে আমাদের উপজাতির স্বার্থ সম্পূর্ণভাবে সুরক্ষিত হবে। উপজাতিদের উন্নয়নের জন্য যতটুকু অর্থ প্রয়োজন আমরা সরাসরি কেন্দ্র থেকে পেয়ে যাব। এখন আমরা এডিসির মধ্যে আছি, এডিসির জন্য সেন্ট্রাল থেকে যেসব টাকা এখন আসে সেটা সম্পূর্ণভাবে আমাদের এডিসি অঞ্চলে আসে না, প্রথমে সরকারের কাছে আসে। সরকার যতটুকু এডিসি অঞ্চলে দেয় সেটা আমরা পাই, বাদ বাকি সরকার বিভিন্ন জেনারেল খাতে ব্যয় করে প্রয়োজনে সেসব অর্থকে আবার সেন্ট্রালে বা কেন্দ্রে পাঠিয়ে দেয়। কিন্তু যখন আমাদের বোবাগরা দাবি অনুযায়ী ত্রিপুরা ল্যান্ড আমরা আদায় করতে পারবো, এই ত্রিপুরা ল্যান্ড আদায় করতে পারলে সরাসরি অর্থ আমাদের কেন্দ্রীয় সরকার থেকে আসবে এবং উপজাতিদের উন্নয়নের জন্য যতটুকু প্রয়োজন আমরা সেগুলো পেয়ে যাব এবং আমরা আমাদের স্বার্থের জন্য যতটুকু অর্থ সুযোগ সুবিধা প্রয়োজন সেটা আমরা পেয়ে যাব, এই আশাটুকু রেখেছি। তাছাড়া আমি কিছু কথা আরো বলতে চাই। 70 বছর ধরে আমরা বিভিন্ন দিক দিয়ে পিছিয়ে আছি, বিভিন্ন সুযোগ সুবিধার দিক দিয়ে আমরা বঞ্চিত হয়ে আছি। এবারে শুধু বিভিন্ন সুযোগ সুবিধার দিক দিয়ে আমরা বঞ্চিত হতে যাচ্ছি সেটা না, আমরা এবারে নিজেদের জমি নিজেদের জায়গা থেকে আমরা বঞ্চিত হতে যাচ্ছি। কারণ 2026 সালে ডিলিমিটেশন অর্থাৎ আদমশুমারি হতে যাচ্ছে। আর আদমশুমারি বা ডিলিমিটেশন হলে সেখানে এডিসি অঞ্চল হলেও যেসব জায়গা অর্থাৎ বাঙালিরা বেশি সেসব জায়গা এডিসি অঞ্চল হলেও তাদেরকে ছেড়ে দিতে হবে।
আর যেসব অঞ্চল আমরা বেশি সেটাই আমাদের কাছে থাকবে। অর্থাৎ 2026 সালে ডিলিমিটেশন হলে সম্পূর্ণ এডিসি চিত্র পাল্টে যাবে। এই জন্য আমাদের বোবাগরা এইসব বিরুদ্ধে সর্বপ্রথম রুখার জন্য নেমে পড়েছে। সুতরাং বোবাগরা যখন নেমে পড়েছে, আমরা বোবাগরার সাথে থাকতে হবে, আমাদের অস্তিত্বকে রক্ষা করতে হবে এবং সর্বোপরি আমাদের জনজাতি অস্তিত্বকে রক্ষা করার জন্য ত্রিপুরা মাতাকে সবাই মিলে বিপুল ভোটে জয়লাভ করতে হবে। আমরা সবাই একতা থাকতে হবে। এই দুই একটি কথা বলে আমার সংক্ষিপ্ত ভাষণ এখানে শেষ করছি। নমস্কার। Bala-bala na handay, chini konservasat, bini nangmani koroksa kinarmani bagay, chini kipras hani bagay. Hadisang besi jora lagay chini candidate sabni khoktibo, je chini nangmani korok ibangmo, je chini dafani thani bobagrata message runi nai, o message jangno chang sini nailai siwano, bini nijok khoktini norok khanai mannai, ang bono বেশি লাগে জোড়া রসি নাই। যতন ফুক গাহাম তিনি রফাই মানজাজা আনি তাকুক বুকুক রংনো তৈ আনি মাফা রংনো আনি পইলা খুলুমা ইয়াফারো তৈ বুবাগ্রানি মুইচিবা ইয়াফারো তিনি রফাইজাক চিনি সার চিনি অবজারভার চিনি সার রঞ্জিতনো মেলা মেলা হামবাই जोंनो गाइडलाइन बिसिंतै बेसिनो गाइडलाइन तबानि बागै बनो मेला मेला हामबाय चिनि आसुक फांनो तिनि आसुक फांनि अनुमति लागै आं थाइसा थाइनि कक साना मुसुंगो नरकबाय तिनियो नरंनि बसकांगो आं साना मुसुंगो दाखुकते बुहुराव मियानि सालो जों नुबै मानखा विधानसभा भवनो तिनि रतनलाल नाथ बिदिखाय चिनि बुबाग्रानो नायसिगै साइ दं तिनि सामानि परबो चिनि बुबाग्रानो बिदिखे हनि दं अ हनमाना नुगैबो चिनि तिनि बीजेपी नि जोत सरकार दंनाय आईपीएफ तिनि बदल रखनाय दं बरंनि बुबाग्रानि कुनु माने तामहिनाय रेसपेक्ट रमानि गरै बा बुबाग्राना साबुत थाइमानि गरै नगो तिनि आं नरंना एग्जाम्पल हिसाबै रना मुसुंगो दाखुकता बुखुराव दाबो वाक रक जे वाक दंनाय बरक दंहान वानसुकबो जे जों बनाय सखि आरो गोलै वाक रक चिरिखायनो आदार माजाफो ओंखाय वाक रक वानसुकबो जों बनाय गोपाल गाहाम तै गोलै ठीक अमाहायगे যখন লাস্ট পর্যন্ত ওয়াক তरै থাংমানি পরে যখন ও ওয়াক বেপারি রক ফাই ওয়াক ন তলাংনা ফাইनो आफ्रोके तेबो वानसुकबो दाबोले तेबो मालिक गाहामसे फाइखाना आना तलांना बागै तेबो आं मानबै गाहाम माजाना हिनि वानसुकबो किन्तु वानसुकै नायदि ओ वाक न बिनि परे तलाङै दामखाय दानै ओ बुखाना फालना नांगौ ठीक चिनि दाबो जे विभिन्न पार्टी खलायनाय दंनाय बरक तिनि बीजेपी पे हिंदी आईपीएफ पे हिंदी सीपीएम पे हिंदी बरक दाबो गोबांबा केंद्र सरकारनिफ्राय रां माननाय पैसा माननाय बा विभिन्न सुजुग सुबिदा मानै दंनाय तारपरे बरक साथे साथे वानसुकनाय जों बनाय गोपाल गाहाम गोरै किन्तु जे दिनो चिनि जाति दफा कमाय थांनाय आफ्रोना बरक वानसुकनाय दाबोले चिनिबो जरा फाइसेका जोंबो दाबो थैनाय जरा फाइका बरकनि बुखानफोरा फालसैना उंसैनाय आफ्रोके नरकबो वानसुकनाय दि दाबोनो जरा बरकनो बांकयना मुसुंगो ताबुकनो जरा नरकबो थांचां फाइदि जदि नरकबो थांचां यांकाय ओ वाकनो जदि तानै जे बिनि बुखाना फाले लास्ट रमाहाय बरंनिबो अमाहाय गोपाल सफायनाय ताबुकनो जरा 2026 सालो डिलिमिटेशन होंनाय परे चिनि बरक दफा जदि नुगियांकाय तामुंनायबा बरक जाति दफाना सिनिया पॉलिटिक्स न जदि सिनि तंखाय ताबुकनो आं साना मुसुंगो बरकबो ओ वाक न तानै
borangni bukhana phalma hai borangni bukhan bo borang ma phalai renai borangni jiban no borang ma phalai renai aboni bagai chini bubagrano je borok siniya je borok bubagrano hamia sapano borok muni jei to লাস্ট পর্যন্ত কে বড় মা ওয়াছুক নাই যে বুবাগারা সারাতে কে সেবু করে হলে ওয়াছুক নাই তাকে তো বুকুগ নরক ওয়াছুক নাই দি তিনিও বুবাগরা যদি ওয়াছুকাই বিনি মতে খে টংবা খামু তিনিও ই হাগ সিনি বরক দফানি বাগৈ ফাইয়া ফানো বচাই থাংবা খামু কিন্তু সিনি বরক দফানি দক্ষণ নুগৈ ব কাবমানি নুগৈ বনবো जों কাবমানি নুগো তামনিকাই ব जोंनि বরক দফানা আছে খামজাগো বিনি বাগৈ তাকে তো বুকুগ নরকनो সানি मुसुंगो नरकबो थानचांदि ताबो जरा सुपाइका जों 70 बोसोर जों बुबाग्रानो रैयावै तानो होननाय जोंनि बुबाग्रा गोबां लिडार्सनो रैहुका जे नायदि जोंनि बरक दफाना नायदि हिमानि बिसिंतिबो जोंनि बरक दफा बिनि जों लिडार पिसाइ रहो रय हमानि परे ओ विधानसभा भवना थांकाय कोनो थाना जोंनि बरक दफानि बागै साजाग्या आबनि बागै बुबाग्रा खुद दुख नाङै दिनै विधानसभायाव अंयागै दिनै जोंनि बागै दिनै एमडिसि हिसाबै मा थायो ताको तो बुकुरा सानि मुसुंगो बनि जे खुद लड़ाई खाइ तो एमडिसि हिसाबै तामनि बागै बनकी अफार जागतो नों एमपि लानाय मन्त्री लानाय मिनिस्टार लानाय ताम लानाय किन्तु बरकुनु फना लायायै दिनै जोंनि बरक दफानि बागै दिनै बरक दफानि हामग्रायनि बागै बनाय दङ ताको तो बुकुरा नंनो सानि मुसुंगो दिनै जों जदि बुबाग्रानि सारा जोंनि लाम पे कुरैखा जों जदि वानसुबै नायदि ताबुगनो जों खोनाब ताबुक 2026 सालाव जदि डिलिमिटेशन उनखाय जोंनि बरक दफा कमाय थांनाय अ बरक दफा जदि करिंकाय जोंनि जाति से करिंकाय निनि ताखौ बुकुं से करिंकाय नों साबनो तै पॉलिटिक्स खायनि ताखौ तै बुकुरा नारा वानसुबै नायदि दिनै नों सीपीएम खायदि दिनै नों कांग्रेस खायदि दिनै नों बीजेपी खायदि किन्तु खोनामनि सालाव निनि जाति से करिंकाय निनि दफा से करिंकाय निनि ताखौ बुकुं से करिंकाय नों सरनो तैयै निनि पॉलिटिक्स न खायनाय अपनि बागै बुबाग्रा हनो पहिला नरक थानसाङै फनुकदि थानसा सारा जिनि लाम करिहा दिनैयो जों सानि मुसुंगो बुबाग्रा नंनि बागै मुंसाफानो सानिया रांसाबो सानिया रुपायबो सानिया नरंनि बागै सुदु नरक थानसाङै फनुकदिनि सायाव बुबाग्रानि इमां दङ ग्रेटा टिप्रालेण्ड अ ग्रेटा टिप्रालेण्ड सुबुइनाय ताखौ ते बुहुरो नरकनि बिसिंथि सुबुइनाय नरक जदि थानसांखाय जोंनि बुबाग्रा नरकनि ग्रेटा टिप्रालेण्ड दोनाय अपनि बागै नरक थानि आं कय जागो नरक थानि आं अनुरोध खायो जे नरकबो थानसां सिदि ताबुले जरा सुपाइका जों गोबां 70 बोसोर जों बयनि ताबो होननाय जोंनि हागा दंसो जों सासन खालायमिया बरकसो जोंनो सासन खालाय दङ बयनि दफासो जोंनो नाय दङ ताबो आं सानि मुसुङो কিছুদিন আগে आं बिलोनिया जखन थांका अ जागाबो अमहाय उनका जे आनि ताखौ बैचां मालायनि थांमानि बरक गिरि दङ तानहिन नरक थांदि जों सायमानो नरक थांदि जों सायमानो जों बुदनाय किन्तु बयनि दफा जोंनो नायजमै दङ जों सारिया दंमागला अमहायसि सायो ताबोनि सानिसे बखायो आनिबो आनि ताखौ बैचां मालायनि थांमानि अ जागासे आरो साजागो ओंखाय ताबो निनि इ एरिया गो अमहाय उंलाखनि नरक बाहायके वानसुकबा इ एरिया बो उंनाय नरक जदि थानसा करिखे इ एरिया बो उंनाय खोनामनि साला नरकनि बुसकाङो ते कुबैनि दल ते कुबैनि बरक नरकनो सासन खालायदोंनाय नरक परादि नङै थांनाय आबुनि सिकां ताबो बुबाग्रा आबुनि बागै जत टिपुरा हानि बरक बसानि बागै नायकलमानि बिसिंतै अ लोगमानि बिसिंतै बुबाग्रा खुद नरकनि बागै माथायखा ताखौ ते बुकुग्र सानि मुसुङो नरकबो ताबो वानसुक सिदि ताबो सिसा सिदि अ सिसानाय जरागो सुपाइका जों ताबो नरक जदि सिसाय हंकाय जोंनि बरक दफा कमाय थांनाय जोंनि बरक दफा ताबो कय पार्सेन्ट हंका नरक सायमानो 31% सुपाइका ताखौ ते बुकुग्र 31% जों 70 बोसोर आगे जों 20% दंमानि 90% दंमानि ताबो जों 31% सुपाइका जों बुदरक जोंनि बरक कमिरक बुदरक जोंनि बरक कमिरक उइ थां ताखौ ते बुकुग्र बिनि बागै जों ताबो बुदनाय सुदु मात्र आनारसिनो बुदनाय जोंनि बुबाग्रानो बुदनाय बुबाग्रा नरक नायदि बुजागा तलांनाय जोंनि ग्रेटा टिप्रालेण्डनि अ इमांनार ब्रह्मनार रय फुंनाय होनना आं बाहागो नानि बागै आंनि रिक्वेस्ट नरक जत्त बुबाग्रानि लगे मारनाय ताबो जों थानचांखा गोबां पार्टी अंयाफानो जोंनि लगे आइएमपि दिंथों दिनै डिपिएफ बुंथों जत्त पार्टी जोंबो बाक्सा थाइका दिनै बरंनोबो मेला मेला हामबाय दिनै अबनि बागै नरकना आं कय जागो अमा हायके जोंनि बिदार रक जे तंमानि बरक थानचांनियाफानो बरक सीपीएम खायफानो बीजेपी खायफानो आईडीएफपी खायफानो
বরক থানচাং মিয়াফানো চিনি জনসাধারণ থানচাং ওই ফুলুংনাই আবানি বিশ্বাস নরক জনসাধারণ থানচাং ওই ফুলুকদি অমাহাই লিডার गोबां লিডার কানাই বুবাগ্রানি বিসিংতে নরক নাংকরক রো যে খানামনি সালাবো ই 2026 ni পরেবো जों গ্রেটার ত্রিপুরা ল্যান্ড মাননাই आं नरक करक रो नरक सुबह थानचां ওই ফুলুকদি नरक नि थानचासे नाङो जों ग्रेटार ত্রিপুরা ল্যান্ড बाहायके माननाय अब बुबाग्रा साइमानो नरक साइमानो अब बुबाग्रानि বিশ্বাস কইদি কারণ गोबां पार्टी হনো যে ग्रेटार ত্রিপুরা ল্যান্ড अब इमां अदास्ता रेबती से हनो सुइरो नानायदे किन्तु आं नरक सानि मुसुङो अब কোনো কগিয়া নরক ওয়ানসু বুইনাयदि যে যিনি সানাচরণ বাবু আগে ই জাগাও এডিসি করে ই এডিসি নে সিনানো এই এডিসি নি বাগে লড়াই খালায়ে যিনি বাগে যদি এডিসি তো মাখায় সানাচরণ বাবু তিনিও যিনি বাগে বুবাগ্রা খুদ থাইজা তামনি বাগে গ্রেটার ত্রিপুরা ল্যান্ড মানিয়াं নাইবা जोंबो ग्रेटार ত্রিপুরা ল্যান্ড মাননাय বুবাগ্রানি বিসিংতে মাননাय তে কুহুমনি বিসিংতে মাংলা তে কে কোন লিডার করে যে যিনি গ্রেটার ত্রিপুরা ল্যান্ড মাননাय একমাত্র যিনি বুবাগ্রা সারা আপনি বাগে নরম নাং খুলুমুং যে খুলুমুং ইয়াফারো যে নরক থানচাংদি যিনি বুবাগ্রানি লাগে রদি তাকুক তে বুহুরাव তে সানি মুসुङो जों ताबक चिनि हागतों जों ताबक चिनि शासनाव मतेना उनिया नरक वानसु बुइनायदि जों चिनि बिश्वजित देबबर्मा যখন তকজাখা বুথাজাখা সৈতা বুতৈ হলাই বুথাজাখা আফরো जों জাস্টিস বিনানি বাগে যখন जों আন্দোলন খাইকা তাবকবো চিনি ভিডিও ফুটেজ দङ কিন্তু কাইসা থানা তিনি এনএস গামख्ले उंमा जागिया আপনি বাগে নরং সানি মুসुङो খানাनि সালাবো নিনি তাকুক বুকুক বুজাইनाय খানাनि সালাবো নিনি তাকুক বুকুক বুজাই थैनाय তিনিও বড় থাঙ্কা যিনি गोबां অন্য পার্টিনি দলরাव যে তিনিও বিশ্বজিৎ দেববর্মানি অঙ্গই তিনি বিক্ষোভ মিছিল খাইজাক নুকজাক নরক নুগো নাংলা কিন্তু যিনি বুবাগ্রালে তিনি যিনি স্রাই খাইছেন বিক্ষোভ মিছিল খাইকা আপনি বিসিংতিबो जों তানে হদাই নরংনা সানি মুসुङो जों ताबको पुरापुरि जास्टिस माया আপনি বাগে নরংনা सानि मुसुङो ताबको जों जति जास्टिस माया माने खानामनि खालाबो निनि ताखु बुखु बुजांनाय बेले आफरे निनिबो जास्टिस मानग्ला ताबनि सिनि नरक थानसाङै नरक बुबाग्रान लगेरदि तिनि आं सानि मुसुङो तिनियो गोबां मानसिनि ताखु बुखु रे बुङै थैयो ताबो बसिनि कोनो जास्टिस माया सिनि हागतैसो जों शासन खायनाया আপনি बागे सिनि हा सिनि शासन खायनि होला सिनि बुबाग्रानि लगे मारनाय जतबो बुबाग्रा सारा सिनि कोनो इमां करे बिनि बागे बुबाग्रानि जों लगे मारनाय तिनि आं लास्ट पॉइंट सानि मुसुङो तिनियो जे आं ओ प्रथम जे सामानि जे वाक ने जे तानै जे लास्ट फालना आं हिमानि सिनि जे दफानि लिडार बरकबो जदि ताबक रां पैसाना हामजागै जातिना हामजागै आंखाय अब हायनो होय थांनाय दिनै आं सानि मुसुङो दिनै रां पैसा बाय बरकनो मोथांमाया दिनै रां पैसानो दिनै जातिनो मोथांमाया ताकुक तो दुखुराव सानि मुसुङो ताबक जों थानसासे दिनै जाति दफाना मोथांमानाय अबनि साराताय कोनो उपाय गैया जों दिनै गोबांमा जों दिनै इ हागतङैसो दिनै कोनो अस्तित्व रक्षानि जों जे लड़ाई खालायदोंमानि अ लड़ाइयाव जत सामिलङै जत थानचाङै जों बुबाग्रानि लगे रिया सारासिनि उपाय गैया ताकुक तो दुखुराव बे सानि मुसुङो जे दिनैयो बिजेपि खालायनाय आइपिएफडि खालायनाय सिपिएम खालायनाय नरक खायसिदि ताबगले सिसादि इ 2026 नि आगे नरक खायना नांनाय इ एडिसि नरक खायना नांनाय कारण बुबाग्रा सारा नरक बसो गलाक परे नरक बो वाक न तानै दिनै बोखानो फालना हाय नरकनि लास्ट नरकनि बोखानो फालैना नांनाय अपनि बागै ते बिसि साना मुसुङिया नरकबो वानसु सिदि नरकबो ताबनि सिनिले एकतां सिदि थानचां सिदि ताकुक तो दुखुराव ते एसेनो सायै ত্রিপুরা मोथालांलिब बुबाग्रा आयोग लक्थिं जत ত্রিপুরাसा थानचांखौ हामबाय आन्दोलन दैथांया फारो हामबाय जिनि कैंडिडेट सानो बिनि नांमानि क्रक सायखनारमानि बागै जिनि कैंडिडेट सा तेंबो साहा जे बुबाग्राना गोबांमा जायगायाव हामजा सायमोनै लायदं फानो जिनि ত্রিপুরা साराव कुनु रियाग्रिया एबा आं कয়েকদিন सिगाङावबो नङा जे थांनाय लोकसभा इलेक्शन रो जिनि राजकुमारी बासाफ्रो बनो ईद ककनायसे तिनि बुबाग्रानि द्र थाङै जयनिं खालायफैया सेम आमति हायनो अंनाय जों बुबाग्रानि तलागनो मा फैनाय समय दंथानि तलाव फायसिदि बुबाग्रानि आं आसोंनो सानाय तैकक बांगियायै जिनि सेंट्रल बडिनि अय फायसबायजाक बाराम गोनां जिनि सार रनजित सार बनोना आं जरा रसिनाय बिनि नांमानि ककनो बचनो सायखना रथों होय बाय पुइलानो तिनिनि अपान्दानि अकरा बनानि खुलुमानि याफारो ताई र चिनि
পূর্ব মহরিপুর তাই বুড়াতলিনি 27 আসননি ক্যান্ডিডেট চিনি বরম গোনাं দেবজিत ত্রিপুরা তাই অর দায়স তংনাই চিনি অজামার ত্রিপুরা মথানি বর্ণব বরম রিউই আনি খাকাহাম তাই হামজামা ইয়াফারো তাই অ কামিনি চিনি তাকুক বুকুকসং ani sak saman bebagnono diborjorani khakaham yapare an kok thaisa thaini sanani nayo kok kungkha takuro nangmani kok jeng onek khanaka omonono ang takisa jorarioi norno sanani musungo jeng chini ha kotorma tongmani jeng sekjangmang bui bai dokhol khlaijangmang chini jeng sikon tete moi thangka ও হাসতে ত্রিপুরা রাজ্য তমনি তিনি আবনে এডিসি সালামকা ও এডিসি বিসিঙ্গো সে তাবো খাইতেবো বংনি বরক হাবই जों আবনো বতাবো কমাওনানি নাই তংখা আবনি বাগিনা তাকুরা বুকুরো তাবুক চিনি ওয়ান সংনানি জরাকা মো সেউংসিও जों থিনাঙ্গ ভবিষ্যত ও হাও ও হানি বুসাঙ্গই ও ত্রিপুরা সাঙ্গই ত্রিপুরা হানি বুসাঙ্গই जों ও হাও তংই দামানো মাইয়া অমসি जों তাবো wan sunani kalaisio omose sing tabu wanawo mose sing tabu kirima tongsio chini dofa muthang jangnai da mona komori thanai mose tabuk jeng mama nasio mose kirima tongsio tamni bagai ekdiga jeng ha sekjagai tongkha ha khosori phaika chini borok bangai phayo jaga bangai phaya jaga pohar jagya chini buri ro khorokja khorokso buni dofa be kai jagai thango komori thango botai tipra srimalia botai tipra sa hinjaglia bo bunito hoba sik ko milui thangso ka moti khaino chini lai bumaro bo kobangma tini komori thangai tong komori tongo tini kolasara omo kolasara tongmaya mo thalik tisa tongmani se mo kolasara moi thangka chini kok borokno itihas no lai bumano huikika moti haikai tini chini rajbari kusung sini bubagra sino 184 jona tui dului phaika ar nogo tongoi o rajbari tongoi sino শাসন khlai thaimani ar nog buskango setabo sinia nugya sei sujjor sen sei khudiram bosoni mangpli nok tangai aro setabo rija ga aboni bagana ang chanani nayo chini buskangni je choba o choba angkha jeng thangnani choba o choba angkha chini hana phirok manani choba 아버니 바가나 따코로 부코로 앙 사나니 나요 좀 버스강니 서이따리고 버스강니 서이따리고 제 আন্দোলন নুঙানা বসকাংনি 6 তারিখ যে নির্বাচন নুঙানা অনির্বাচন जों কোপ্রাই মাউংনাই जों थांनानि बागै हाना फिरक माननानि बागै आबोनि बागै नरक चिनी हाना हामजागै तंखाय दफाना हामजागै तंखाय चिनी बुबाग्रानो नरक साल बुरुम बुरुप्र जुदि बरम रुई तंखाय खा बिसिंगो तै तंखाखाय खरगो तै रुजुई तंखाखाय बसकांनि 6 तारिख चिनी बुबाग्रा बाय चंगजाक चिनी बुबाग्रानि सेंक्राक चिनी ओ आमचानि लेखा परा गोनां एक बुकेट चिनी दफानि बागै मुक्ति क्लायनाय चिनी दफानि बागै वानसुकनाय चिनी दफाना बसकांगो tlangै थानाय ओ दफानि बागै बुजाय कक सानाय चिनी देबजित त्रिपुरानो आंध्र समार खावो भोट गोबां रिवै नरक कायसा लाइबुमा कायसा इतिहास मासलामनाय ताकुराव बुकुराव आमनि बागैनो आं सानानि नायो आमनि बागैनो आं सानानि नायो नरक जत्तनो बसकांनि 6 तारिख যতটুক পারানি যারা ভূতার লিস্ট তঙ্গ কেব কর জায়গায় ওই কেব কার জায়গায় ওই ভোট সেন্টারও থাঙ্গै गोबां गोबां खाय जों भोट दिनानै नांनाय ओ आंध्र समार खावो जों वानसंनानि जरा फायका ताबुक टेब अनेक बरक सावो जों त्रिपुरा लेन नायो अमुक नायो नरक बरनि ककबैनो थानाय विधानसभा बरनो भोट दि रहका बरक सावो जों विधानसभा एमएलए अंखाय मिनिस्टार अंखाय त्रिपुरा लेन नि ककनो प्रथम बिल तिसानाय हिनै किन्तु तिनि 3 बছर मुइ थांका बरक मुंसा खायमिया तामो मारि त्रिपुरा सानि बागै बरक तामो खायमा का तामो मारि तंग बरक नि एक बार फनो त्रिपुरा
বিধানসভাও বরক ত্রিপুরাল্যান্ডনি কগ্ন তাবো থাইসাপানো সায়াকো কাইসা বিল টুবুয়াকো তাবো বরক নয় এডিসিও রিখাই তামং নাই যে বিজেপি শাখা অটোনমাস স্টেট কাউন্সিল লিনানি হেनै তিনি বরক সেন্ট্রাল বিল রকা অমুক খাইকাইনি সাবো কিন্তু তিনি দিল্লি অনেকবার পার্লামেন্ট না সুখা তাবো অটোনমাস স্টেট কাউন্সিল বা টেরিটরি কাউন্সিল খালেন বাগৈ তাবো বিল তুব জায়গা মতে খাইচিনি বরন তাতাল কক সাওই বড় ঠককা जोंनो खैका जोंनो फेमलका जे मुख्यमंत्री सामानि दङो विधानसभा जे दिन पहिला बीजेपी बाय आईपीएफ ती क्षमता फायो चिनि खुमुलुं एडिसि हेडक्वार्टार मेडिकल कलेज खोलनानि कक सामानि किन्तु तिनिबो इत थाइसा टुकरा काइसा बनबायको आबनि बागे प्रपोजल पर्यन्त दिल्ली रह जागियाको अमदिके जोंनो थकगै भोट नाहारका क्षमता सुखा ताबो नरन पगै थांबायका ताकुरो बुकुरो जे बर हानि कक वानसुंनाय जे बरक नि कक बाय खानावै नरक आन्दोलन नखरका भोट रिखा ताई त्रिपुराल्यान्ड मानानि हेनै बरमुरा छै हाताय कतर तलाव थाङै नरक चिरखका कापखा पिस कुटुंग रकका लांगति उंलायसा त्रिपुराल्यान्ड मानका हेनै बर ताताल सावै चिन बरना आबिल सिल मुसारिका खामतामै वा कत कत रायसाखा তিনি তাঙ্গै त्रिपुराल्यान्ड माया तांगै त्रिपुराल्यान्ड नि बागै তিনি बार दिल्लीयाव थानाना केन्तो चिनि बुबाग्रा नरनक थाका कोनो कम्प्रमाइज सुंगिया हिनै जों जुदि क्षमता फाइकाखाय बुबाग्रानि तैफांबाय क्षमता फाइकाखाय नरन नायदे अग्रिम नरन जों साया गेरतार त्रिपुराल्यान्ड नि बिल बर तुबजाक नरन नुगाने आं नरन आसिनो साइकलांका ताकुरो बुखुरो अमनि बागै थिनांगो जों थां तंनानि बागै चिनि हानो फिरंनानि माननानि बागै नरन न आमचाइनि लुकुरंनि ब चिनि बुबाग्रा न सेंक्रा कुंगै लगी मारिनाय असबाव नरक मा बुसानाय नरक जों जतन जुदि बुसावै जुदि सबा खालायखांखाय जों सालसा चिनि हानो फिरगै माननाय चिनि दफानो फिरगै माननाय आबनि तामो प्रमाण तं थानचांगै सबा खालायमानि बागै तिनि इस्तिमु 150 बछरनि परे बंनि हा फिरगै मांखा आयारलैंड 100 बछरनि परे बरनि हा फिरगै मांखा चिनि बुबाग्रानि तैफांबाय जों जुदि चबा खालायमांखाखाय जों थानचांगै बुसाय मालायखांखाय चिनि हा 100 बछर नांगिया चिनि हा जों सालजा फिरगै मानाय चिनि दफानो फिरग मानाय नै आं खाख्लायो तिनि रतनलाल नाथ बसाब 1980 सन दांगा नांफ्रो बंखा আমরা বাঙালিনি নেতাসি বতংমানি চিনি বরন তানা প্রকুনি তানকা কালা সরানি বরকন বতানা আমরা বাঙালি নেতাসি বতংমানি তিনি বিধানসভা ও মিয়া চিনি বুবাগ্রানা বতিখাই কক্সিত্রা টিখলাই হিনকা নর নুখানা थासिंगानो सावो कासा चैनल नि सार नोंमो रिएक्शन निगरेदि नों सावमनि रिएक्शन का हमरि माने हेनै आं खोनाबाय आखबाय रिएक्शन नि हि साका आबनि बागने ताखरा बुखरा जे ओ हानि बसाया ओ हानि बरगया ओ हानि मालिकया ओ बररक तिनि चिनि बुबाग्राना नों बुबाग्रा बरने नों बुबाग्रा छाबहिनि सों दंखा अमनो जों तिनि वानसुनाय सालसा नरंना बसुंनाय नर बरन तिप्रा सा हिनै नर बसुंजंनाय जे दिनो चिनि हाना बर कमप्लीट मनगो खिबनाय सेगि खिबनाय आ दिनो नों बरनि दासत्व मांनाय आबनि बागैनो ताकुरा बुखुरा जों जेसा खलाइपानो जों अनेक राजनैतिक दलनो नायखा अनेक रिजनल पार्टीनो नायखा हानो हामजागो हिन सानाय रंनो नायखा मकल मुक्ति खिलायनो नायखा ताबो बुबाग्रानो वाइसन रं नायदि बुबाग्रानो भोट दिवै बुबाग्रानो कप्लाय खलायै बुसकांनि सबानो नर वाइसन नायदि चिनि बुबाग्रा साबनि बागै कक्सा साबना तै मुथांनानै नाय सुतरां ताकुरा बुखुरा तिनि दिबर बंखा नरगासे गोबांमा बरगर तिनि फाइमानजामानि बागै ब्राइकेनो ननो पाइफ्ले हामबाय माइरो तामनि हिंगाकाय नरक जतन बुबाग्रानो हामजागो अ हानो हामजागो अ दफाना हामजागो बुबाग्रानि सबाव नरब लगिरि वै बुसकांनि सबानो तेबो बुसकांगो फलगै लांनानि बागै नरक लगिरि मानि बागै आबनि बागै न हायनो हाय जतन खाका हाम ते हामजामा याफारै आनि कगरनो मुथाक्का बुबाग्रा आयोग लटन तिप्रा मथा आयोग लटन तिप्रा सर यक्सितुन जतन न खुलुमबायचा हाबाय जोंनि बरमगोना सरन्जित सारनामनि नांमानि कक्साय खोनारमानि बागै जोंनि तिप्रासानि बागै फायदा जों बसिलगाया जोंनि सभापतिनि थानियाव जों ओ बान्दाना कक्साय थानि